وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ملک میں سیکیورٹی صورتحال پر جائزہ اجلاس۔ اس اجلاس میں اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ ہم وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دہشت گرد اور شرپسند عناصر کسی قیمت پر پاکستانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ حالیہ دہشت گردی کی لہر کے تدارک کے لیے تمام وفاقی اور صوبائی ادارے تعاون بڑھائیں۔ وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ اور نیشنل کوآرڈینیٹر نیکٹا صوبوں میں جا کر اس حوالے سے تفصیلی مشاورت کریں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ چین ہمارا دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سی پیک کے تحت اربوں ڈالر کے ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری چین کی پاکستان سے دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چینی کمپنیاں حکومت کے سولرائزیشن منصوبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ چینی وفد نے وزیر اعظم کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے $1,00,000 کا امدادی چیک بھی پیش کیا۔ اتحادی حکومت ملک کو تمام درپیش چیلنجز سے نکالے گی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے گزشتہ دور میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے۔ تحریک انصاف کی حکومت کی مجرمانہ غفلت کے باعث ملک میں توانائی کا بحران پیدا ہوا۔ عمران خان نے 4 سالہ دور حکومت میں دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ سابق حکومت نے مجرمانہ غفلت برتتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگائی۔ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام پر علاقے کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بجلی سپلائی کے علیحدہ کمپنی کے قیام سے علاقے میں تاریکیاں اور محرومیاں ختم ہوگی۔ وزیر توانائی خرم دستگیر۔ آج کا دن ہزارہ کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ہزارہ کے عوام کو آج ان کا حق مل گیا۔ کمپنی کے قیام پر سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گزشتہ حکومت نے ہزارہ الیکٹرک کمپنی منصوبہ لٹکائے رکھا۔ پی ٹی آئی دور میں ہزارہ ڈویژن کو نظر انداز کیا گیا۔ عمران خان نے عوام سے کیا گیا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا۔ وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار محمد یوسف کی میڈیا سے گفتگو۔ پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ کراچی میں حلقہ بندیوں کا عمل قانونی طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کسی کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کرے۔ عمران خان کا ملکی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ عمران خان کو جھوٹے وعدے کرنے اور الزامات لگانے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ صوبائی وزیر سعید غنی۔ مقبوضہ کشمیر میں سانحہ سوپور کو 30 برس بیت گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا شہداء کو شاندار خراج عقیدت۔ بھارتی فوجیوں نے 1993 کو سوپور میں فائرنگ کر کے 60 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید، جبکہ 300 سے زائد عمارتوں کو نذر آتش کیا تھا۔ آئندہ 3 روز کے دوران مری، کشمیر، گلگت بلتستان اور ہزارہ ڈویژن میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ اتوار کو اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، وزیرستان اور کوہاٹ میں ہلکی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی مغربی اور بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی۔ اور کراچی ٹیسٹ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ بھی بے نتیجہ رہا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے 319 رنز کا ہدف دیا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز شو ایٹ 6 میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ اہم خبریں آپ نے جانی، تفصیل شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہاں ایک کمرشل بریک۔
Behriya Town, Karachi 2 रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स और 3 बेड बहरिया होम्स जहां 40% तक डेवलपमेंट वर्क्स मुकम्मल हो चुके हैं। सिर्फ 4,99,000 रुपए से बुकिंग का आगाज। प्लॉट की कीमत बशमूल तमाम डेवलपमेंट चार्जेस। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन की वेबसाइट से डाउनलोड और बहरिया टाउन कराची, पेशावर, नवाबशाह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के लोकल और बहरिया टाउन के इंटरनेशनल ऑफिसेज दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क से हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। महदूद प्लॉट्स, बुक नाउ। गुफ्तगू सियासी हो या गैर सियासी, बात हो कौमी मफाद की या रियासती इस्तेहकाम की, मौजू मईशत हो या सियाहत व सकाफत, या हो खेल का मैदान, खैर की आवाज उठनी चाहिए मिंबर व मेहराब से। एक दूसरे को मुखातिब करना होगा अदब और आदाब से। कैसे होंगे हल अवामी मसाइल, क्या होना चाहिए मीडिया का किरदार, देखिए चौथा सुतून जुमा, हफ्ता और इतवार, सिर्फ PTV न्यूज पर। ऑन है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द और शरपसंद अनासिर किसी कीमत पर पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। उन्होंने ये बात मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत के दौरान खिताब में कही। वजीर आज़म ने कहा कि हम वतन अजीज की हिफाजत की खातिर किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। उन्होंने सूबाई एपिक्स कमेटियों को हिदायत की कि बाकायदगी से इजलास मुनाकिद करें और इदारों के माबैन ताउन से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकें। वजीर आज़म ने जोर दिया कि हालिया दहशतगर्दी की लहर के तदारुक के लिए तमाम विफाकी और सूबाई इदारे अपने माबैन ताउन बढ़ाएं। उन्होंने हिदायत की कि वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और नेशनल नेक्टा के कोऑर्डिनेटर्स सूबों में जाकर इस हवाले से तफसीली मुशावरत करें और जामे लाहेअमल मुरतब करके पेश करें। इजलास में वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में चारों सूबों के IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने वजीर आज़म को हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया और अमन व अमान के नफाज के लिए इकदामात से आगाह किया। वजीर दाखिला और IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे और FC के राशन अलाउंस को बढ़ाकर बाकी तमाम फोर्सेस के बराबर करने पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे इस्लामाबाद पुलिस का मोराल बुलंद हुआ है। वजीर आज़म ने नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा को हिदायत की कि दहशतगर्दी की मुकम्मल रोकथाम के लिए सूबाई CTDs और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ रवाबित को मजीद फाल बनाएं। इजलास में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान, मुशीर वजीर आज़म अहद चीमा, कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान और तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs ने शिरकत की।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन हमारा देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। उन्होंने ये बात मिस्टर हियोंगी CEO CIDO के सरबराही में चीनी कंपनी के वफ्द से मुलाकात में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC के तहत अरबों डॉलर के तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी चीन की पाकिस्तान से दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने जोर दिया कि चीनी कंपनीज हुकूमत के सोलराइजेशन मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बातचीत में वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी के पाकिस्तान में पन बिजली मंसूबों में काम को भी सराहा। उन्होंने चीनी कंपनी को हुकूमत की सोलराइजेशन के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दी। वफ़द ने वज़ीर आज़म को कंपनी की जानिब से सोलराइजेशन के हवाले से 600 मेगावाट के मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी से भी आगाह किया, जिसका वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। चीनी वफ़द ने वज़ीर आज़म को सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए $1 लाख का इमदादी चेक भी पेश किया। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी के सैलाब ज़दगान की मदद के जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए दिन रात कोशां हैं। हुकूमत ने तवानाई बचत पॉलिसी का इजरा किया है, जबकि दोस्त ममालिक से अपने देरीना ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मुजरिमाना गफलत के बायस मुल्क में तवानाई का बहरान पैदा हुआ और मुल्क को कौम को गुर्बत और तारीकी में डुबो दिया गया। तफसील इरकटामुल्लाह महसूद से जानिए। इस्लामाबाद में हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के क़याम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने 4 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त मुल्कों से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। CPEC मंसूबे को नुकसान पहुंचाया, IMF के साथ किए गए मुआहदे को तोड़ा, जबकि अवामी तरक्की के लिए एक ईंट भी नहीं लगाई। सौतेली माँ का सलूक पिछली हुकूमत ने किया पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्तों के साथ। उसके बाद भी आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब अपने पाँव पे खड़े हैं। बदकिस्मती ये है कि पिछली हुकूमत ने बाकी तमाम मामलात में जिस तरह एक मुजरमाना गफलत की, इसी तरह गैस और बिजली के मंसूबों में बदतरीन गफलत की। ये शख्स टांग पे टांग रख कर बैठा रहा। इसको पाकिस्तान के अवाम से कोई लगाव नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। अगर होता तो फिर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ के गाली गलोच का बाजार जो उसने गर्म किया था उसको छोड़कर वो अवाम की खिदमत के मंसूबे लगाता। आज 22 करोड़ अवाम को ये बताने से कासर है कि मैंने KP में, हज़ारा में, सिंध में, बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में एक ईंट अवामी तरक्की की नहीं लगाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने तवानाई बचत पॉलिसी का इजरा किया है, जिससे सालाना अरबों डॉलर की बचत होगी। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तवक्को है कि वो मुश्किल वक्त में मिलकर कौमी तरक्की को फरोग देंगे। तवानाई और बिजली की जो कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम का ऐलान किया है, देखिए जब कभी मुश्किल आती है, मुझे आप बताएं ज़रा, आज तंगी है इसलिए बिजली की बंदिश की हमने औकात अभी हमने उसको उनका तयन किया है। जो दुकानें हैं बाज़ारों में रात के वक्त हमने उसका ऐलान किया है और दूसरे बेशुमार हमने इक़दामात उठाए जिससे कि तवानाई 27 अरब डॉलर पाकिस्तान का हर इस साल वो तेल और दूसरी अपना पेट्रोलियम मसनूआत और गैस मंगवाने में वो चला गया, खर्च हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारे चारों सूबों में हमारे दुकानदार, ताजर भाई और दूसरे जो कमर्शियल सेंटर्स जिनके हैं वो सब कारोबारी लोग मिलकर इस जहाद में अपना हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये बात खुश आइंद है कि मकामी लोगों का पेस्को से हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अलग करने का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस हवाले से तमाम जरूरी लवाजमात फिलफौर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तवानाई के वफाकी वजीर इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने कहा कि गुज़श्ता 4 सालों में मुजरिमाना गफलत से मुल्क के मंसूबों को ब्रेक लगाई गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। तकरीब से मावन खसूसी और मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर
انجینئر امیر مقام، وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی، رہنما مسلم لیگ نون کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، سینیٹر پیر صابر شاہ اور سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے 9 ماہ میں جو کام کیے گزشتہ حکومت نے 4 سال میں نہیں کیے۔ نواز شریف دور میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کو گزشتہ حکومت نے روکے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہزارہ ڈویژن کو موٹر وے، ایئرپورٹ، گیس اور بجلی کے منصوبے دیے۔ مانسہرہ واٹر سپلائی کے لیے 18 ارب روپے کی منظوری دلوائی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کے منازل طے کرے گا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے والا پاکستان ایک بار پھر جنیوا میں 9 جنوری کو عالمی ادارے کے سامنے موسمیاتی تباہ کاریوں کو رکھے گا۔ عالمی کانفرنس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیلاب سے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے پاکستان کے ویژن کا خاکہ پیش کریں گے۔ پاکستان نے حال ہی میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ ذیشان علی بھٹی کی رپورٹ۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے موسمیاتی تبدیلی کی شدت اور اس سے جڑی ممکنہ قدرتی تباہیوں کو واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ حکومت نے سیلاب کی تباہ کاریوں کو مؤثر طریقے سے اقوام عالم کے سامنے پیش کر کے موسمیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کی سنگینی سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں کے باعث 9 جنوری کو جنیوا میں کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے موضوع پر ایک عالمی کانفرنس منعقد ہوگی، جس کی صدارت وزیراعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کریں گے۔ حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعد کانفرنس تعمیر نو کے لیے پاکستانی عوام اور حکومت کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گی۔ اس سے قبل گزشتہ برس نومبر میں مصر میں اقوام متحدہ کے تحت کاپ 27 اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے کرۂ ارض کو موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کی مشرق وسطی کے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی کاوشوں سے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور مرتضی جاوید عباسی کہتے ہیں ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی منصوبہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اتحادی حکومت کی کاوشوں کے باعث مکمل ہوا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ نون لیگ کی سابقہ حکومت نے اس منصوبے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا، مگر پی ٹی آئی حکومت نے اس منصوبے پر کام نہیں ہونے دیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اس کا ڈائریکٹیو کیا تھا اور 4 سالوں تک ہم بھرپور جدوجہد کرتے رہے۔ سابق جو وزیر پاور ہیں، بجلی ہیں، عمر ایوب صاحب، ان کے پاس بطور جرگہ بھی ہم گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے منظوری دی ہوئی ہے، یہ ہمارا حق آپ ہمیں دیں۔ جب توجہ دلاؤ نوٹس قومی اسمبلی میں اٹھایا تھا، اس وقت اسپیکر اسد کیسر نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ یہ کمپنی قیامت تک نہیں بن سکتی۔ آج میں اسے کہتا ہوں اور عمر ایوب کو کہتا ہوں کہ قیامت سے پہلے خدا کے فضل و کرم سے۔ سابق وزیر سردار یوسف نے کہا کہ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت نے ہزارہ سپلائی منصوبے پر کام روکے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی سب سے زیادہ منافع بخش کمپنی ہوگی۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی اور کراچی میں حلقہ بندیوں کا عمل قانونی طور پر مکمل ہو چکا ہے۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیاں اور انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ماحول سازگار ہے اور پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ سعید غنی نے کہا کہ عمران خان اسمبلی سے استعفے پر تاریخ دیتے ہیں جبکہ وہ اسی تنخواہ پر کام پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک اور سنگ میل، اب ہوں گی خبریں ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ حقیقت سے قریب تر۔ وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور خرم دستگیر نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ملک کے سب سے بڑے ورچوئل اسٹوڈیو کا افتتاح کر دیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عمران منصب خان اپنے اس رپورٹ میں۔
वर्चुअल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज जिद्दत के एक नए दौर में दाखिल हो गया। इस टेक्नोलॉजी ने हकीकत की तारीख बदल दी है और जिसे देखने वाले को हकीकत का गुमान होता है। पाकिस्तान टेलीविजन के चागी स्टूडियोज में बनाए जाने वाला स्टेट ऑफ द आर्ट वर्चुअल स्टूडियो कौमी, इलाकाई, आलमी खबरों के साथ साथ मौसम और खेलों की खबरों और हालात हाजरा के प्रोग्राम्स को जदीद अंदाज में अवाम के सामने पेश करेगा। इस मौके पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीवी की स्क्रीन पर टेक्नोलॉजी का गैप वर्चुअल सेट से पूरा होगा, जिसके लिए मॉडर्न स्क्रीन के तकाजे पूरे किए गए हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्चुअल स्टूडियो है और पाकिस्तान टेलीविज़न के पास वो तमाम असासे मौजूद हैं, सिर्फ उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। और आज आप देखें कि आप सबकी मेहनत की वजह से, पूरी पीटीवी टीम की मैनेजमेंट की मेहनत की वजह से पीटीवी के अंदर वो तमाम आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस हों जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न मीडिया लैंडस्केप इस्तेमाल करता है। और आप देखें कि आप सबकी मेहनत जो है वो रंग लाई है और आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न में पाकिस्तान के सबसे बड़े वर्चुअल स्टूडियो के अंदर बैठे बात कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि पीटीवी न्यूज अपनी कौमी शनाख्त बरकरार रखते हुए वर्चुअल स्टूडियो से चारों सूबों की सकाफत, मौसीकी और रंगों को बेहतर अंदाज में पेश कर सकेगा। नाजरीन तक बेहतर तरीके से खबरें पहुँचाने के लिए, ओपिनियन पहुँचाने के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, जो कि पाकिस्तान के लाखों रहने वाले करोड़ों लोग देखते हैं उसको रोज़ाना, उनको एक जदीदियत के साथ और ज़्यादा मतानत के साथ जो है आप खबरें और ओपिनियंस और मुख्तलिफ तज्ज़िये पहुँचा सकेंगे। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने स्पोर्ट डेस्क और वेदर डेस्क पर जाकर वर्चुअल सेट का जायजा भी लिया। वर्चुअल स्टूडियो की तैयारी में पीटीवी के स्टाफ और मैनेजमेंट ने दिन रात काम किया। पीटीवी ने ये वाला सफ़र नहायत ही अच्छे तरीके से इन हाउस रह के सब ने मिलकर एक मुश्किल टास्क को पाया तकमील तक पहुंचाया है। बेसिकली जो वर्चुअल सेट है उसमें यही है कि जितना भी डिजिटल इन्वायरमेंट के थ्रू हम चीज़ों को रियल टाइम में मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। वेदर के हिसाब से या स्पोर्ट्स के हिसाब से उस तरह की हम वीडियो वॉल बनाते हैं, एक वो माहौल क्रिएट करने के लिए। वर्चुअल स्टूडियो के इफ्तिताह के मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, एमडी पीटीवी सुहेल अली खान और चेयरमैन पिमरा सलीम बेग समेत एंकर्स भी मौजूद थे। खबर की दुनिया हो या तालीमी निज़ाम, दिफाई टेक्नोलॉजी हो या इंटरटेनमेंट, वर्चुअल टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा करके रख दिया है। पाकिस्तान टेलीविजन में वर्चुअल टेक्नोलॉजी के आगाज से अब नाज़रीन को खबरें, तफरीह और हालात हाज़िरा के प्रोग्राम बेहतरीन, मुनफरिद और जदीद अंदाज में देखने का मौका मिलेगा। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात में वोटर्स लिस्टों पर एतराज़ात से मुतालिक एमक्यूएम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वोटर लिस्टों पर एतराज़ात से मुतालिक एमक्यूएम की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कराची बल्दियाती इंतखाबात किसी सूरत ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। एमक्यूएम के वकील ने एतराज़ किया कि इंतखाबात के लिए पुरानी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। हम चाहते हैं कि नई इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जिन फहरिस्तों पर पहले इंतखाबात लड़े उन्हीं पर अब भी हो रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि 15 जनवरी को हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि वक्त के साथ साथ वोटर फहरिस्तें अपडेट होती रहती हैं। प्रेस रिलीज में भी वाज़ेह था कि बल्दियाती इलेक्शन पुरानी फहरिस्त पर होगा। दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात में वोटर लिस्टों से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पड़ाजिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के जिला वाना में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर हफीजुल्लाह उर्फ तूर हाफिज और 2 खुदकुश हमला आवरों समेत 11 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारे गए दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और सिक्योरिटी फोर्सेज की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। और उधर लकी मरवत में पुलिस स्टेशन वरगाड़ी पर शिदत पसंदों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से शिदत पसंद रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जराये के मुताबिक शिदत पसंदों ने थाने पर भारी हथियारों से हमला किया। ताहम पुलिस ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। ताहम थाना शादी खेल के 2 पुलिस एहलकार जो थाना वरगाड़ी की जानिब पुलिस की मदद के लिए जा रहे थे, शिदत पसंदों की फायरिंग का निशाना बन गए। फायरिंग से कांस्टेबल समीउल्लाह शहीद जबकि एडिशनल SHO शदीद जख्मी हो गया। शहीद पुलिस एहलकार समीउल्लाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन लकी मरवत में अदा कर दी गई।
नाज़रीन, प्रोग्राम में अब कुछ कारोबारी हफ्ते की बात करें तो आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 41,007 की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 290 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। बाजार हिस्स में 18 करोड़ 18 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 79 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 172 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 153 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 22 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। वफाकी काबीना के अहम इजलास में तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद करते हुए मार्केटें रात 8:30 बजे और शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में भी 30% तक कमी लाई जाएगी। और मुल्क में ई बाइक्स मुतारिफ कराई जाएंगी। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखों पर 1 जुलाई से इजाफी ड्यूटी आयद होगी और इसमें तो कोई दायरा नहीं कि हमारा दरामदी बिल इतना बढ़ चुका है कि इस पर काबू पाए बगैर तरक्की का सोचना भी मुमकिन नहीं है। और इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शाहजहान मिर्जा साहब ने, जो कि सदर हैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के। बहुत शुक्रिया शाहजहां साहब पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप सरबराह हैं एडीबी के और इस हवाले से आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से तवानाई में बचत लाई जा सकती है और इस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से अहम फैसले भी किए गए हैं और सरकारी शोबे में बिजली की 30% बचत के इकदाम कर रही है हुकूमत। कितना मुअस्सर है, कितना सूदमंद होंगे ये तमाम तर फैसले? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे हम सबको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं और इस सिचुएशन में पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और पैसे नहीं है कि हम महंगा जो फ्यूल है, तेल है, कोयला है, वो बाहर से इंपोर्ट कर सकें। और इस सिलसिले में जितनी भी एनर्जी की बचत हो सके वो बहुत अच्छी है। उसके लिए जो वफाकी काबीना ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ज़बरदस्त है, जिससे बिजली के इस्तेमाल की बचत होगी और हमें तेल और कोयला कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें एलएनजी की इंपोर्ट भी शामिल है जो कि बहुत महंगी है और कोयला भी बहुत महंगा है। इसमें जो एनर्जी की बचत है वो हमेशा ये कहते हैं जी कि आप अगर 1 यूनिट एनर्जी का बचा लेते हैं तो वो बहुत कम कॉस्टली है, बजाय इसके कि आप नई लगाएं यूनिट और बिजली प्रोड्यूस करें नए यूनिट से। तो ये हमेशा एडवाइजेबल है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है वो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी का, जिसमें ये सोलर जो है सूरज से रोशनी बनाने वाले बहुत सारे यूनिट लगेंगे। इसमें बड़े यूनिट भी लगेंगे जो दिन के वक्त बिजली पैदा करेंगे, तो हमारी जो फ्यूल की है वो बचत होगी। और छोटे यूनिट भी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, उन सब की सोलराइजेशन कर दी जाए। उनकी छतों पे यूनिट लगेंगे और उससे जो है दिन के वक्त बहुत ज़्यादा बचत होगी महंगी बिजली की, तो बिजली सस्ती भी होगी। इससे जो कंज्यूमर है, हमारा जो अवाम है, उनको सस्ती बिजली भी मिलेगी और मुल्क की इकनॉमिक हालत भी बेहतर होगी। तो ये बहुत अच्छे इकदाम है इस सेंस में जी कि हम अपना बजट की पोजीशन भी इम्प्रूव करेंगे, लोगों की जो है सस्ती बिजली भी दे पाएंगे। बिल्कुल सही, सस्ती बिजली का हुसूल भी मुमकिन हो पाएगा। सर, ये फरमाइएगा कि हम अगर अपने सोशल बिहेवियर्स पर थोड़ी सी नज़र डालें तो हमारा जो एक अमूमी रवैया है वो ये है कि हम दिन में काम करने को तरजीह नहीं देते और वो काम जो दिन में हम कर सकते हैं वो भी हमारी कोशिश होती है कि हम रात में करें, और इसमें सरे फहरिस्त शादी ब्याह और तकरीबात का इनेकाद है। क्या समझते हैं इस रवैये को तब्दील करना कितना ज़रूरी है और फिर इसके लिए ट्रेंड कौन सेट करेगा, कौन इसका इनिशिएटिव लेगा कि ये जो एक तब्दीली है हमारे रवैयों में ये आ सके, ताकि हम जो दिन की तवानाई है, जो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें? जी, उसमें आपको पता होगा, हमारे बहुत सारे अवाम में जो लोग हैं वो भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक डे टाइम एनर्जी यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। कुछ मुल्कों में तो टाइम चेंज होता है, 1 घंटा सर्दियों और गर्मियों में आगे पीछे होता है। वो इसीलिए होता है कि दिन की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये थोड़ी अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें, जितनी डेवलप्ड वर्ल्ड है, सारी जगह मार्केटें जो है 6, 7, 8 बजे बंद हो जाती हैं। लोग अपना जो काम है वो अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं। हमें ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता बदलना पड़ेगा और इसमें पहल इसी तरह से होगी कि जैसे अब हम शादी हाल की बात कर रहे हैं, एक तो इसमें एनर्जी की बचत है, दूसरा ये है कि जब हम बहुत लेट रात को शादियों से और इन फंक्शन से फारग होते हैं तो सुबह का जो दिन होता है वो बहुत लेट शुरू करते हैं। उसके दोनों नुकसान आते हैं, एनर्जी का भी है और हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो ये रेगुलेशन अगर सही तरह इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये यकीनन हेल्प करेगी। और मेरा ख्याल है इसमें हमारे अवाम को, ताजिरों को, सबको बहुत ज़्यादा तावन करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क और अवाम के हर लिहाज से फ़ायदे की बात है।
صحیح शाहजहां मिर्जा साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की तो ज़रूरत है, और जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो रहे हैं, और पाकिस्तान में भी हुकूमत इस हवाले से प्लान कर रही है कि किस तरह से तवानाई की बचत की जा सकती है, किस तरह से हम सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो सकते हैं। लेकिन आप ये फरमाइएगा कि सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने के लिए क्या इकदाम करना ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ इसमें कितना वक्त गालिबन दरकार होगा कि हम मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल हो जाएंगे? जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो सोलर एनर्जी है वो मुकम्मल सोल्यूशन नहीं है अभी तक, क्योंकि दिन के टाइम तो ये सोलर एनर्जी हमें अवेलेबल होती है, लेकिन रात के टाइम हमें उसका कोई अल्टरनेट चाहिए होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो विंड एनर्जी भी एक है, हवा से बिजली जो बनती है वो शाम में ज्यादा होती है। तो ये अब कोशिश ये की जा रही है कि जो मुल्क का एनर्जी मिक्स है उसको ज्यादा से ज्यादा क्लीन और जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के उस पर कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें 2-3 स्कीम जैसे मैंने पहले कहा चल रही हैं। एक तो बड़े यूनिट लगेंगे जो 600 से 1200 मेगावाट के यूनिट होंगे, उसमें भी AEDB जो है वो बिडिंग इंशाल्लाह शुरू करने जा रहा है इस महीने के आखिर तक। तो उसके लिए हम पहला 600 मेगावाट का एक यूनिट बिड करेंगे। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उन पे ये यूनिट लगेंगे। ये जो बिल्डिंग वाला काम है ये तो बड़ी जल्दी होने वाला है, ये इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हमारी पहली इसके सिलसिले में जो इश्तिहार है वो आ रहा है बिड्स कॉल करने के लिए। तो ये काम जो है वो ये तो 4 से 6 महीने का काम है। बाकी जो बड़े प्लांट हैं उनको लगने में 1.5 से 2 साल का अरसा दरकार होता है। तो ये सारा काम आहिस्ता आहिस्ता होगा। इसके साथ हम कुछ विंड के प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे, क्योंकि विंड एक ऐसा रिसोर्स है, आवाज वाला रिसोर्स, जिसमें पाकिस्तान के पास काफी जो है वो रिसोर्स है और ये शाम को ज्यादा बिजली देता है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें मिला के हम जो इम्पोर्टेड फ्यूल पे अपनी रिलायंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएंगे। ये दिनों में होने वाला काम नहीं है, लेकिन अगर हम इसी तरह से इसको शुरू करते रहे तो ये 2-3 साल में हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि ज्यादातर बिजली जो है वो सोलर, विंड से और इस रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो रही होगी। वैसे जो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया आज की डेट में, हमारा जो बिजली पानी से बिजली बनाने का है, सोलर और विंड से बिजली बनाने का है, वो तकरीबन 32% बिजली बनती है इनसे। लेकिन इसको हम बढ़ा के 2030 तक जो है वो 60% से ऊपर ले जाने का टारगेट कर रहे हैं। तो ये तीनों रिसोर्स जो हैं ये मिलके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा, एक तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी देंगे, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से क्लाइमेट चेंज में कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करने में भी मदद मिलेगी और इसके साथ बिजली सस्ती भी होगी। सही, बहुत शुक्रिया शाहजहां मिर्जा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने हमें वक्त दिया और बहुत तफसीली बात की। आप सरबराह हैं अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के, और काशिफ उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपने रवैयों में भी कुछ तब्दीली लानी है और साथ ही साथ कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिन पर काम का आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन वो चूँकि तवील मुद्दती मंसूबे हैं तो उनके नताइज आने में अभी कुछ मज़ीद वक्त भी दरकार होगा। यकीनी तौर पर बात कर लेते हैं मुल्क की मईशत में बेहतरी की जानिब एक और संग मील की। पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी क्लाउडवेज को अमेरिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मारूफ कारोबारी इदारे डिजिटल ओशन ने खरीद लिया है, और इससे न सिर्फ पाकिस्तान में IT का मुस्तकबिल रोशन होगा बल्कि मुल्क में रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इस तकरीब का अहवाल बता रहे हैं कराची से सुहेल जमाली अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी दारुल अमरा के रुकन लॉर्ड आमिर सरफराज, डिजिटल ओशियन के चीफ एग्जीक्यूटिव यान्सी सप्रोल, क्लाउडवेज के बानी आकिब गैडित और दूसरे मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग से इनकलाब आ सकता है। उन्होंने कहा कि माली हुजम के एतबार से ये किसी गैर मुल्की फर्म की जानिब से किसी पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर फर्म की खरीदारी का सबसे बड़ा सौदा है। लोकल एंटरप्रेन्योर कराची में जिसने किसी की हेल्प के बगैर खुद एक कंपनी बिल्ड के जो ग्लोबल स्टेज पे रिकॉग्नाइज हुई और एक्वायर हुई है, एंड हम बहुत प्राउड है इस। Pakistan has a great foundation in this area and that's why we're here. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शानदार इस्तकबाल हमारे लिए एजाज की बात है, और हम अपने क्लाउडवेज के उसूल के जरिए पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी के तवील मुद्दती तरक्की के इम्कानात के बारे में बहुत पुरजोश हैं। मैंने बहुत सारे ममालिक में लोगों के साथ काम किया वहाँ पर, और द पैशन, कमिटमेंट और जो जज्बा है, जो लॉयल्टी है और जो हंगर है, राइट, जो हमें पाकिस्तानी नेशन में मिलती है, इट्स वेरी यूनिक। क्लाउडवेज की एक्विजिशन जो हुई है $350 मिलियन में, ये एक लिविंग प्रूफ है कि हमारी IT सेक्टर के अंदर कितना पोटेंशियल है।
ہوپ فلی یہ نئی انویسٹمنٹ کے ساتھ کلاؤڈ ویز کے بزنس اور بڑھے گا, ان کی ایکسپورٹ گروتھ اور ہوئے گی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن شمشاد اختر نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے. کلاؤڈ ویز کے حصول کی خبروں سے آئی ٹی کے شعبے میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا. اس سے قبل ڈیجیٹل اوشین ہولڈنگز کی جانب سے کلاؤڈ ویز کی خریداری کے موقع پر گونگ بجانے کی تقریب ہوئی. معزز مہمانوں نے گونگ بجا کر کاروباری سرگرمی کا آغاز کیا. بعد میں معزز مہمانوں کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جانب سے مومنٹو بھی پیش کیا گیا. سہیل جمالی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وزیر اعظم کے نوید صادق شہید کے اہلیہ, بیٹے اور صاحبزادی سے ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ISI کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر پہنچے ہیں. وہاں پر انہوں نے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور شہید کے بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے. وزیر اعظم نے شہید کے لیے فاتح خوانی کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ نوید صادق نے انسداد دہشت گردی کے لیے مثالی خدمات دیں. شہداء نے وطن عزیز کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نوید صادق کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے اور اظہار ہمدردی بھی کیا ہے. وزیر اعظم نے شہید کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی. اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہداء نے وطن عزیز کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں. وزیر اعظم نوید صادق شہید کے گھر گئے, ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا. وزیر اعظم نے شہید کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی. وزیر اعظم نے شہید کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی ہے اور وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں وطن عزیز کے لیے لازوال ہیں. شہید نوید صادق اور انسپیکٹر کے لیے انہوں نے تمغہ شجاعت کا اعلان بھی کیا ہے. ساتھ ساتھ وہ شہید نوید صادق کے اہلیہ, بیٹے اور صاحبزادی سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے. انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ISI کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے گھر پہنچنا, وزیر اعظم کے نوید صادق شہید کے اہلیہ, بیٹے اور صاحبزادی سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ناظرین, پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی بات کریں تو مقبوضہ وادی کشمیر میں سوپور قتل عام کے متاثرہ خاندانوں کو 30 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال انصاف نہیں مل سکا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 6 جنوری 1993 کو سوپور قصبے میں اندھا دھند گولیاں برسا کر 60 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید اور رہائشی مکانات اور دکانوں سمیت 350 سے زیادہ عمارتوں کو نذر آتش کر دیا تھا. اس اندھوناک قتل عام کے عینی شاہدین نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ غاصب بھارتی فوجیوں نے ایک بس ڈرائیور کو گاڑی سے گھسیٹ لیا تھا اور مسافروں کے جسموں میں گولیاں برسائیں اور ارد گرد کی عمارتوں پر گن پاؤڈر, پیٹرول اور مٹی کا تیل چھڑکنا شروع کیا اور پھر انہیں نذر آتش کر دیا. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سوپور قتل عام کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال عالمی مداخلت کی متقاضی ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھارت مقبوضہ علاقے میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کے خون سے کھیل رہا ہے اور اس کے ہاتھ ان لوگوں کے خون سے رنگے ہیں. انہوں نے کہا کہ سفاک بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران مقبوضہ جموں کشمیر میں سوپور جیسے 20 قتل عام کیے جو عالمی برادری کے لیے چشم گشاں ہیں. حریت رہنماؤں نے کہا کہ بے گناہ کشمیریوں کی عظیم قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لائیں گی اور جموں کشمیر بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کر لے گا. مقبوضہ وادی کشمیر میں سوپور قتل عام کے متاثرہ خاندانوں کو 30 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اور پاکستان نے بیش بہا قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کی اپیل کی ہے. عالمی فورمز پر بھی پاکستان آواز بلند کر چکا ہے اور اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ باز نہیں آ رہا. مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. یوسف نسیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر حریت رہنما ہیں. یوسف صاحب, بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. مائی پلیجر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یوسف, مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. بھارت ہے کہ وہاں پر مظالم ڈھانے سے باز نہیں آ رہا. پاکستان اپنے کردار میں پیش ہے. کتنے عرصے سے پاکستان قراردادوں پر عمل درآمد کروانے کی اپیل کر چکا ہے, کر رہا ہے اور مزید بھی کرے گا. اس کے باوجود بھارت باز نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بھارت وہاں ناکام ہو چکا ہے. آج بھارت وہاں باز کی کوئی حکومت نہیں ہے. 10 لاکھ فوج, آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ اور پبلک سیفٹی ایکٹ کی مدد سے تمام جوڈیشل اور مجسٹریٹک پاور آرمی کو دیے گئے ہیں اور وہ اس طریقے سے تحریک آزادی کشمیر کو, ساری حریت قیادت کو گرفتار کر کے, جیلوں میں بند کر کے, نوجوانوں کو گرفتار کر کے, خواتین کو گرفتار, خواتین
लीडर्स हमारी भी जेलों के अंदर बंद है। तो इस सूरत हाल में वो वहाँ नाकाम हो चुका है और इस वक्त सिर्फ वहाँ मिलिट्री मार्शल लॉ से कोई और बुरा नाम मेरे पास डिक्शनरी में नहीं है जो मैं दे सकूं। तो ये इस निज़ाम से चला रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ 10 लाख फौज रखना ही भारत की नाकामी है और वो ये मुकदमा हार चुका है। अब आपने सही फरमाया कि जहाँ तक यूनाइटेड नेशन की करारदादों का ताल्लुक है तो ये भारत ही था, उसी का वजीर आजम था जिसने ये बात यूनाइटेड नेशन के अंदर मानी कि वी डोंट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिज, अगर कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहना चाहते। और ये जितनी भी करारदादें, खासकर 5 जनवरी 1949 की करारदाद जो कल मनाई कश्मीर ने पूरी दुनिया के अंदर, उसमें कश्मीरियों के हक के खुद इरादी को तस्लीम किया और फिर पाकिस्तान ने बाइस वकील के और बाइस फरीक के दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए कोशिशें की। लेकिन भारत है जो कि पूरे कश्मीर को हड़प करना चाहता है। लेकिन मैं बाइज़त हुर्रियत कारकुन के आपको ये बात वसूख से अर्ज करूं कि भारत जो मर्जी करे, 10 लाख फौज है, अभी 18 लाख कुल फौज है भारत के पास, सारी लेके आ जाए, वो ताकत के बलबूते पर न तो कश्मीरियों के दिल जीत सकता है और न कश्मीरियों को झुका सकता है। तो लिहाजा ये तहरीक जारी रहेगी और हमें खुशी है कि पाकिस्तान, OIC और इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो आप ये समझने लगे हैं कि भारत का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। बिल्कुल सही, दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा तो आ गया है यूसुफ साहब, लेकिन ये फरमाइएगा कि आलमी बिरादरी के किरदार की जब हम बात करते हैं तो वो हमें अमली तौर पर कहीं दिखाई नहीं देता। इंसानी हकूक़ की तंजीमें, इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे जो हमेशा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर चीख चीख कर ये कहते हैं कि इंसानी हकूक़ की हमें हिफाजत करनी है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, फराहमी यकीनी बनानी है। कश्मीर जैसे इशू पर और इस तरह के जुल्म और सितम की जो दास्तानें हैं उन पर वो आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? क्या समझते हैं, क्या वजह है? बड़ी वजह तो ये है, एक तो हम मुसलमान हैं कश्मीर के अंदर, अगर आप कश्मीर को एक कर लें तो 87% आज भी हम मुसलमान हैं। और जो भारत के पास ज़ेरे कब्जा इलाका है नाजायज कब्जे में, तो वहां पर भी हम 67% मुसलमान हैं। तो लिहाजा ये मुसलमानों का हक है, इसलिए फलस्तीन और मुसलमान को वो हकूक अभी तक आलमी बरादरी की तरफ से नहीं मिले जिनका हक था हमारा, या जो वादा किया था आलमी बरादरी ने। लेकिन मैं ये बात अर्ज करता चलूं कि इसके बावजूद अगर आप देखें, जब से ये तारीख चली है, खासकर 90 के बाद, जो इसमें 89 के बाद एक नया इसमें रंग आया है, वो ये कि काबज़ फौज के खिलाफ जब कश्मीरी ने बंदूक उठाई UN चार्टर के एन मुताबिक, तो यकीनन कुछ मुल्कों की दिलचस्पी जो थी वो कश्मीर की तरफ मबजूल हुई। और आपने देखा कि वो जितनी भी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमें हैं तो उन्होंने लिखना शुरू किया, पहले तो खामोश रहे लेकिन लिखना शुरू किया। फिर यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके चेयरमैन ने भी 2 रिपोर्ट्स शाया की जिसमें ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरियों के हकूक की बात की गई। OIC के अंदर जितने भी इजलास हुए, चाहे वो सरबराह इजलास हुए या फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पर हुए, कश्मीर कंट्रैक्ट ग्रुप ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहां अदा किया। तो मैं समझता हूं कि जिन हालात से इस वक्त हम गुजर रहे हैं फलस्तीन और कश्मीर, हमें यकीनन जो सपोर्ट मिलना चाहिए था यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो नहीं मिला, क्योंकि कश्मीर में न तो कोई पेट्रोल है और न कोई इतना बड़ा मार्केट है अमेरिका या दीगर ताकतों के लिए। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जुटे रहे, अगर हम इस जदोजहद को कंटिन्यू रखें अपने हक वो नहीं मिला। मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है, भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने अगियां हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भारत मजालिम ढाने से बाज नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया यूसुफ नसीम साहब, सीनियर हुर्रियतनुमा हमारे साथ मौजूद थे, मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल की और भारतीय बर्बरियत की तफसील से बात कर रहे थे। और मकबूजा कश्मीर के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं भारत की अंदरूनी सूरत हाल की। भारतीय पंजाब और हरियाणा के माबैन पानी की तकसीम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर रहा है और वज़ीर आला पंजाब भगवत मान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अपने सूबे के हिस्से का पानी हरियाणा को नहीं देंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर दोनों वज़ीर आला को मीटिंग तल्ख कलामी के बायस बेनतीजा साबित हुई। वज़ीर आला भगवत मान ने मीटिंग में हरियाणा को पानी देने से इनकार कर दिया। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खड़ ने बयान दिया कि पंजाब गैर कानूनी तौर पर हमारा पानी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ऐसा ज्यादा देर नहीं चलेगा। नाज़रीन, भारतीय खुफिया एजेंसी का मकबूजा कश्मीर में मकरूह धंधा हुर्रियत न्यूज़ के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट जाली और झूठी प्रेस रिलीज जारी कर रहा है, जबकि मज़कूरा सोशल मीडिया अकाउंट से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बारहा इजहार लाताल्लुक़ी किया है।
ایسی چالیں بھارتی سیکیورٹی اداروں کی ظالمانہ کارروائیوں کو چھپا نہیں سکتی۔ بھارت کے لیے مقبوضہ کشمیر میں صرف اور صرف نفرت ہے جسے بھارتی حکام کشمیریوں کے دلوں سے نکال نہیں سکتے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی جدوجہد آزادی کو کامیاب ہونے سے بھارتی حکام بھی روک نہیں سکتے، گو کہ بھارت کی جانب سے اس قسم کے ہتھ کنڈے آئے روز اپنائے جاتے ہیں۔ جنگ کے نتیجے میں یتیم ہونے والے بچوں کے لیے ہر سال 6 جنوری کو خصوصی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ان یتیم بچوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھانا ہے۔ لیکن پاکستانی بچوں کی جرأت اور بہادری کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ وقار حیدر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ زمین کے کسی نہ کسی حصے پر ہر وقت ہی جنگ رہتی ہے۔ ان جنگوں میں یتیم ہونے والے بچوں کی حالت زار کے بارے میں آگاہی اور ان کو درپیش نفسیاتی، سماجی اور جسمانی رکاوٹوں سے متعلق بات کرنا نہایت ضروری ہے۔ جنگی یتیموں کے عالمی دن کی بنیاد فرانسیسی تنظیم نے رکھی تھی۔ یہ دن عوام کو جنگی یتیموں کی حالت زار سے نمٹنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پاکستان ایک لمبے عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ دفاعی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کی شہادت سے ان کے یتیموں کی بھی تعداد زیادہ ہے۔ عوام کے ساتھ ساتھ پاکستانی بچے بھی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، لیکن پاکستانی بچوں کی بہادری اور جرأت کی مثال نہیں ملتی۔ چھ جنوری 2014 کو ہنگو میں 16 سالہ طالب علم اعتزاز احسن نے جرأت و بہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے خودکش حملہ آور کو دبوچ لیا۔ اعتزاز احسن نے اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر کے سینکڑوں ہم مکتبوں کی جان بچائی۔ ان کو تمغہ شجاعت سے نوازا گیا، جبکہ ہیرلڈ میگزین کی جانب سے انہیں ہیرو آف دی ایئر قرار دیا گیا تھا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں ٹیکنیکل انٹرن ٹریننگ پروگرام میں جاپان جانے والی پہلی کھیپ نے ابتدائی تربیت مکمل کر لی ہے اور طلباء کو 6 ماہ کی تربیت کے بعد 5 سال کے لیے جاپان کا ویزا مل گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں مریم ملک۔ ہنرمند طلباء دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی ضرورت۔ جاپان نے بھی پاکستانی طلباء کو آٹو موبائل، کھدائی کے کام، لائف سٹاک، زراعت اور ماہی گیری سے متعلق ابتدائی تربیت دینے کے بعد 5 سال کے لیے جاپان کا ویزا دے دیا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو حکومت پاکستان نے ٹیکنیکل انٹرن پروگرام پر جاپان بھیجنے والی تنظیم کے طور پر نامزد کیا۔ جاپان کے مطالبے کے مطابق لائف سٹاک، آٹو موبائل مرمت اور ماہی گیری جیسے شعبوں کے لیے امیدواروں کا انٹرویو کر کے 65 طلباء کا انتخاب کیا گیا، جن کی تربیت کے بعد انہیں ویزا فراہمی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی مہمان خصوصی وزیر اعظم کے معاون برائے امور نوجوانان شیزا فاطمہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ پروگرام سے نوجوانوں کو بہتر مستقبل کے مواقع ملیں گے۔ جو پاکستان کی عوام ہے، جو ہماری اسٹرینتھ ہے، دیٹ از واٹ ایکچولی پاکستان۔ آپ لوگ جن کو یہ موقع ملا ہے، یہ اپرچونٹی ملی ہے، اپنی کمیونٹیز میں اویئرنیس پھیلائیں۔ 2013 سے آج تک given hundreds of thousands of trainings under different programs, conventional, technical trainings. We've distributed more than 500,000 laptops. اس سال ہم اس کو بھی ریسٹارٹ کر رہے ہیں۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں تربیت مکمل کرنے والے 65 طلباء میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے، جن میں سے 6 طلباء کا پہلا گروپ جلد جاپان روانہ ہوگا۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ خبر شامل کریں گے مکہ مکرمہ سے، جہاں بیت اللہ پر برسنے والی بارش سے روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے۔ ہزاروں عمرہ زائرین نے موسلادھار بارش کے دوران نماز عشاء ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ خانہ کعبہ کی چھت سے مزاب رحمت سے گرنے والے بارش کے پانی نے دل فریب منظر پیش کیا، جس پر عمرہ زائرین اور نمازیوں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ اور اب پاکستان میں مختلف حصوں میں موسم کی بدلتی رتوں کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سردی کی شدت میں بدستور اضافہ جاری ہے اور آج سکردو شہر میں دوسرے روز بھی دن کا کم سے کم درجہ حرارت -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شدت کی سردی کے باعث دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی کم ہو کر صرف 1 ڈگری رہ گیا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں آج کم سے کم درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ خون جما دینے والی اس سردی میں مشہور منٹوکھا آبشار، جس کا پانی پہلے جزوی طور پر جم گیا تھا، اب مکمل طور پر جم چکا ہے۔ شدید سردی سے لوگوں کے معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔
اور ناظرین کل سے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں بارش جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات مغربی ہوائیں شمالی بلوچستان کے علاقوں سے ملک میں داخل ہو رہی ہیں جو آئندہ 3 روز تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سبب بنیں گی۔ کل سے پیر کے دوران مری، گلیات، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، کوہستان، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ اس دوران اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، چارسدہ، باجوڑ، کرم، وزیرستان اور کوہاٹ میں ہلکی بارش کی توقع ہے۔